नारे भुट्टो। जरा जोश नहीं नजर आ रहा है, एक मर्तबा जरा जोश से नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। थैंक यू। غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Weekend, of course. I would really like to thank everyone who is here present, trying to be a part of the event that we are organizing today. We are gathered here to celebrate the death anniversary of a martyred leader, Benazir Bhutto Sahiba, जिन्हें 27 दिसंबर को शहीद किया गया था लियाकत बाग के अंदर। बीबी शहीद के बारे में बहुत कुछ सबने कहा और कहते भी रहेंगे। मेरी नजर से एक नज़म गुजरी थी चंद दिनों पहले, वो बीबी शहीद की शहादत के बारे में, तो वो मैं जरा पढ़ लूंगा, मगर कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी जो है पढ़ लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। तू जान थी तू ही जहां से गई, वो कोई जुनूनी कातिल था या फिर था वो बमबार, कोई घात निशाना बाज था या बंदा अगियार कोई, पर उससे क्या कुछ होना है जो जान थी वो जान से गई। अब खाक उड़ाओ गलियों की, सर में डालो जब पे मिलो, फिर धोल से रिश्तेदारी है, अब नई नस्ल की बारी है, पर उससे क्या कुछ होना है जो जान थी वो जान से गई। है तल्ख हकीकत दुनिया की, ये मौत नहीं पलटी जाती, चाहो जितना असरार करो, चाहो जितनी तकरार करो। लंबी है उम्र गद्दारों की, धरती से चिमट के बैठे हैं, बेबाक दलेरों का मरना, मरने पे पलट के जीते हैं। हर उससे क्या कुछ कहना होना है, जो जान थी वो जान से गई। तेरे जीने में दो राय नहीं, तीन नाम पे बादल आए नहीं। मजदूर किसानों का गम है, मगमूम दीवानों का गम है, कि अब तो कुछ नहीं होना, तू जान थी तू जान से गई। थैंक यू वेरी मच। पीपीपी यूएसए के प्रेसिडेंट खालिद अमान साहब और पूरी तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज इस अहम मौके के मौका पर मुझे भी यहाँ बात करने का मौका दिया। मैं कोशिश करूंगा कि रेपिटिशन ना हो, क्योंकि एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पर मैं जो पीपल पार्टी का और भुट्टो खानदान का किरदार देखता हूं तो उस पर सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा कि पीपल पार्टी का, भुट्टो शहीद का, बीबी का फलसफा क्या था, कि उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका तो यह है कि उनके फलसफे को उनकी पार्टी और हम किस तरह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कि बेसिक फलसफा, जब बीबी की शहादत के बाद भुट्टो साहब ने भी कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, कि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था और सियासतदानों ने चलाना है, जमहूरी तरीके से बना था और जमहूरियत के जरिए आगे बढ़ेगा। ये बेसिक फलसफा था पीपल पार्टी का। और मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानी पीपल पार्टी ने दी है, शायद आने वाले दौर में भी कोई पार्टी या खानदान इतनी कुर्बानी ना दे सके। आपको याद होगा कि 77 के इलेक्शन के बाद जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, मुल्क पर मार्शल लॉ आया, ज़ियाउल्लाह का, तो बड़ा मुश्किल वक्त था उस वक्त कि वही जमातें जो कौमी इत्तेहाद की सूरत में, जिन्होंने पीपल पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और एहतिजाजी तहरीक चलाई और भुट्टो साहब को फांसी हुई,
तो पीपल पार्टी का जो ज्याला था उस वक्त, उसकी आंखों में खून था और वो कातिल समझता था कौमी इत्तेहाद की लीडरशिप को, भुट्टो साहब का। लेकिन जब बात जमहूरियत की आई, एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पर मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि अब पीपल पार्टी की लीडरशिप ने देखा कि हम अकेले मुल्क को वापस जमहूरियत की पटरी पर नहीं ला सकेंगे, और कौमी इत्तेहाद में शामिल वो जमातें जो MRD की सूरत में मूवमेंट आगे बढ़ाना चाहती थी, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मार्शल लॉ खत्म हो और मुल्क में जमहूरियत वापस आए। तो मेन किरदार बेगम नुसरत भुट्टो साहब का था उस वक्त। अब जब ये जरूरत महसूस हुई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक एक टेबल पर नहीं बिठाएंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, तो जमहूरियत वापस नहीं आ सकेगी। जाहिर है बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए नुसरत भुट्टो साहबा के पास पैगाम पहुंचाया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा वर्कर इस बात को कैसे तस्लीम करेगा कि वो लोग जिनकी एहतजाजी तहरीक के नतीजे में भुट्टो साहब को फांसी हुई, हम उनके साथ रोड पे निकले। इमेजिन करें। पर इंतहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। PPP USA के काबिल एहतराम ऑफिशियल्स, ख़वातीन और हज़रात, मेरे हर दिल अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। और आज PPP USA के लिए और ख़ुसूसन मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि शोबा सहाफ़त का एक दरख्शिंदा सितारा, मुतअद्दिद बार PFUA के सदारत इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं। सियासत की तरह आजकल शोबा सहाफ़त भी काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहा है, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है कि इस शोबे की इज्जत और एहतराम में अफजल भट्ट जैसे नाम मौजूद हैं जो इसमें इजाफा करते जा रहे हैं, और जो वो नेगेटिविटी है उसका कुछ ना कुछ उसमें कमी आ रही है। और हमारे लिए भी ये एजाज़ की बात है कि इन्होंने अपना नाम कमाया, माल नहीं कमाया, जहाँ के आजकल सहाफ़त में लोग सिर्फ माल कमाने के लिए सहाफ़त कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अफजल भट्ट साहब, हम कभी सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। मुझे ये मेहरबानी फरमा दी अफजल भट्ट साहब ने कि उन्होंने मुतअद्दिल गुफ्तगू करके मुझे मौका दिया कि मैं इंतहाई मुख्तसर और थोड़ा सा हट के बात करूं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम या आखिरी माह जो उन्होंने गुजारे वो ज़्यादातर USA या लंदन या दुबई में गुजारे, लेकिन हम इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि ज़्यादा वक्त उनका हमारे साथ गुजरा। और मैं समझता हूँ कि मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मेरा वक्त उनके साथ बहुत गुजरा और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे याद है जब वो ये लम्हा आया कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर लीडर के मुखालिफ, जो अवाम के दिलों में बसने वाली एक लीडर थी, जो हमारी दिल अजीज थी, वो जो चंद सोच के लोग जो अपने गोल अचीव करना चाहते थे, उन्होंने चंद खूनखार दरिंदों को इस्तेमाल करते हुए हमारी शहीद बीबी को शहीद किया और हमसे जुदा कर दिया। लेकिन यकीन करें उस दिन हर आंख नम हुई जिस दिन ये वाकया हुआ। मैं फॉक्स 5 पे मौजूद था। मुझे याद है कि ख़वातीन लाइव कॉलें करके मुझे पूछना चाहती थी कि इस एक खातून से क्यों लोग डरते थे और इसने गुनाह क्या किया, कसूर क्या किया। हम पूरी दुनिया उसको इज्जत और एहतराम से देखते हैं और क्यों उसे शहीद किया गया। मेरे पास भी अल्फाज नहीं थे। मैं कभी कभार ये कहता था ये आम आदमी की उम्मीद थी, अल्लाह के बाद ये आम आदमी की उम्मीद थी और उसकी खुशहाली के लिए जंग लड़ रही थी। वो जंग लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश कर गई और यही वजह है कि वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ख़वातीन और हज़रात, अजीम लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। तारीख को मुद्दतों इंतजार करना पड़ता है। जिंदगी सुबह शाम दीरो हरम के तवाफ करती है।
تب جا کر کوئی ایک ایسا شخص ایسا مارز وجود میں آتا ہے جو نہ صرف عظمت کے معیار پر پورا اترتا ہے بلکہ اسے دیکھ کر عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے. یہ ان میں سے ایک ایسی شخصیت تھی. شہید بابا نے اپنی بیٹی کو قید کی کرسی سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میری بیٹی، دنیا کی اللہ کی جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے اور تمہاری سیاسی جنت عوام کے قدموں میں ہے. اور آخری دم تک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس نصیحت پر عمل کیا. جو بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا جب واپس آتا تھا تو اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتا تھا کہ بی بی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، شاید سب سے زیادہ کیا. یہ ان کی تلسماتی شخصیت تھی کہ وہ آدمی مجبور ہو جاتا تھا جب ان سے اٹھ کے آتا تھا. ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. PPP USA کے قابل احترام آفیشل خواتین و حضرات، میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. اور آج PPP USA کے لیے اور خصوصاً میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شعبہ صحافت کا ایک درخشندہ ستارہ متعدد بار PFUA کے صدارت الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہمارے درمیان موجود ہیں. سیاست کی طرح آج کل شعبہ صحافت بھی کافی مشکلات سے گزر رہا ہے. بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ اس شعبے کی عزت اور احترام میں افضل بٹ جیسے نام موجود ہیں جو اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور جو وہ نیگیٹیوٹی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ رہی ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام کمایا، مال نہیں کمایا. جہاں کہ آج کل صحافت میں لوگ صرف مال کمانے کے لیے صحافت کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ افضل بٹ صاحب. Weekend, of course. I would really like to thank everyone who is here present, trying to be a part of the event that we are organizing today. We are gathered here to celebrate the death anniversary of a martyred leader, Benazir Bhutto Sahiba, जिन्हें 27 दिसंबर को शहीद किया गया था लियाकत बाग के. सब ने याद रखा है, हर ज़मीर जिंदा है. सब ने याद अगर कोई अच्छी बात करे पार्टी के लिहाज से तो प्लीज तालियों में कंजूसी ना करें. हमारे लीडर और हमारे चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद. बीबी से हमारा वादा है, बीबी के कातिल सामने आएंगे, यही इदारे उनको सजा देंगे और पाकिस्तान के जियालों को, पाकिस्तान की अवाम को जिनका मुस्तकबिल तारीक करने की कोशिश की गई थी, इंशाअल्लाह खुशी मिलेगी जब बीबी के कातिलों को सजा मिलेगी. बीबी अपना साहिबजादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें तोहफे में दे गई हैं. हमें चाहिए और चाहिए क्या, हम पे फर्ज है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें. एक फिक्र और गौर का दिन है कि हमारी वो लीडर हमारी तमाम तर कौम की सोच, उनके लिए इब्तिदा में ही एक बात कहूंगा, वो दरिया देश समंदर थी, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी. वो दरिया सोच समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी. वो सूंधी मिट्टी सिंधड़ी की वो लाल कलंदर लड़की थी. हर किसी को मयस्सर नहीं रुतबा शहादत का, हर किसी को मयस्सर नहीं रुतबा शहादत का. ये मर्तबा है मिट्टी के लिए कुर्बान होने वालों का. ये सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. अल्फाज बीबी के लिए क्या हम बताएं कि भुट्टो साहब को की फांसी के बाद जब बीबी ने संभाला और सारी तकलीफों के बावजूद भी अब और कोई बीबी हो ही नहीं सकती. बीबी का तो कोई है ही नहीं.
ہم بلاول صاحب کو بھٹو صاحب کو دیکھتے ہیں، تو اب بی بی کو ہم کس میں دیکھیں گے؟ بس یہ اسی سوال کے بعد میں ختم کرتا ہوں. کروں، لمبی باتیں کروں، لیکن جہاں ہم اپنی بہن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور وہاں احسان ثواب بھی کرتے ہیں ہم ان کے لیے. دیکھیں، اگر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو ثانی کہا گیا. اگر علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا گیا تو اس بینڈ رانی کو دختر مشرق کہا گیا. ساتھیوں، بے نظیر بھٹو ہماری جو تھی وہ بہن، ماں، بیٹی اور بے مثال ایک عظیم باپ کی بے مثال بیٹی تھی. آپ نے انہیں کھویا اور ہمارے درد جو ہے، ہمارے دلوں میں اتنا درد ہے کہ اگر محترمہ اگر زندہ ہوتی تو آج پاکستان کے جو حالات ہیں یا پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس سے بہتر ہوتی. افضل بٹ صاحب میرے پرانے کولیگ ہیں جو اسلام آباد پریس کلب سے، اور معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں کہ آج کی تاریخ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی سیاہ دن کہلاتا ہے، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جان شہادت مشورہ. میں اس وقت اپنے پاکستان پیپلز پارٹی مائنورٹیز کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کے علم کو لے کر چلیں گے، اور جب بھی کسی طرح کی بھی جانی مالی ضرورت پڑی ہم حاضر ہیں. اور میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. وہ بے مثال تھی، وہ بے نظیر تھی، وہ بے مثال تھی. ظلمتوں کے دور میں غریبوں کی وہ ڈھال تھی. وہ فاختہ وہ پھول تھی، عوام کو قبول تھی. جھکا سکے اسے عدو، یہ عدو کی بھول تھی. کربلا کے فلسفے کا دیکھ لو جمال تھی. بیٹی وہ ذوالفقار کی یزید پر سوال تھی. زینبی عزم لیے علی کا وہ جلال تھی. ڈری نہیں جھکی نہیں وہ باخدا کمال تھی. ہائے ہائے کنیز. تو آپ جا کے دیکھیے گا وہاں میرے بھائی، میری بہن، وہاں پہ میرے سارے جیالے سو رہے ہیں. وہ الفاظ تھے اور یہ میرے سامنے کے الفاظ ہیں جو مجھے آج بھی یاد آتی ہے. جب ثانیہ کارساز ہوا اور جب وارث اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، جو کہ مسلم ممالک کی پہلی وزیر اعظم تھیں، جن کا شمار پاکستان بلکہ پاکستان کے دنیا کے مختلف دنیا کے یعنی کہ بہترین لیڈروں میں ہوتا تھا. آپ کو شہید کر دیا گیا. میں بس زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف چھوٹی سی ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کو کیا پڑی تھی جو پاکستان آ کے اپنی شہید ہو گئی، جو کہ چاہتی تو اتنی لیوی زندگی گزار سکتی تھی. صرف ملک کی بقا اور سالمیت کی، لوگوں کی جنگ کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کرا کہ بھائی حالانکہ آپ کو تھریٹس بھی تھے پھر بھی آپ پاکستان آئیں، پاکستان میں تقریر کری اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے عزم کیا کہ نہیں، مجھے نہیں ڈرنا، لوگوں کے لیے. فائلیں بند کر کے رکھی گئی ہیں اسی لیے کہ سچ سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جمہوریت کی آواز کو دبایا گیا تھا جان بوجھ کر 2007 میں ہماری بی بی کی شہادت کی صورت میں. بالکل بجا ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. آج بھی ان کی جو یہ رپورٹس ہیں جو کھولی نہیں جا رہی ہیں، جو ان کے قتل کے بعد ہم لوگ مرتے دم تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہم سے ہماری بیوی چھینی ہے. اور انشاءاللہ ہم بار بار ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ یہی بات کر بندے کو. انہوں نے بلوچستان کے بارے میں بھی بات کی تھی جس دن وہ شہید ہوئی. ان کو بلوچستان، شمالی وزیرستان، ہمارے علاقے جو فاٹا کا ایریا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ پروگرام رکھا اور بیوی کی یاد تازہ کرائی ہمیں. لیکن وہ تو ایک ایسی یاد ہے جو ہمیں ہر پل، ہر جگہ، ہر دیس میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں
हर जगह पे हमें याद आती है वो। मैं आज एक ऐसी बात करूंगा जिससे हो सकता है किसी को इत्तेफाक ना हो मेरी बात को, वो तो मैं पहले से माजरत चाहता हूँ। बीवी की जो शहादत है उस पे 16 साल हो गए, आज तक हम इंक्वायरी हो रही है, और आज तक ना हमारी पीपल पार्टी ने, ना हमने, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके हमें बताया कि उनको कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, किसने मारा है, और उनको आज तक सजा नहीं हुई। इसमें वो जो 2 SP थे उनको भी बरी कर दिया गया है, और बहुत सारे जो मुलजिम थे उनको भी बरी कर दिया गया है। तो आज मैं यहाँ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि अभी तो किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, तो अभी हो सकता है कि वो हमें बता दे कि उनके उसको जो जिसको सजा नहीं मिली तो उनको सजा दे, और हमें बताया जाए कि उनको क्यों मारा गया है। उनकी गलती ये थी कि उनको ये पता था कि पाकिस्तान के जितने अवाम हैं उनको उनके मसलों का उनको पता था, और उनका हल उनके पास था। वो जब वापस आई